Değerli katılımcılar, Ticaret Bakanlığımız ev sahipliğinde, Afrika Birliği İşbirliği'nde ve DİİK organizasyonunda konuk bakanların katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumumuzda EKKAS bölgesinde yatırım ve ticaret fırsatları panelimize hoş geldiniz. Değerli konuklar, ilk olarak konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ekvator Ginesi Kıta Bölgesi Ticaret, Tarım ve Orman Odası Başkan Yardımcısı Sayın Benjamin Evita Oma'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Oma. Bonsoir à tout le monde. Je vais m'exprimer un peu en français. Mon français n'est pas bien, nous on parle espagnol. Donc si vous écoutez quelque chose qui n'est pas de bien, il faut nous supporter comme ça. Hein? S'il vous plaît. On a en train de faire des efforts. Distingués invités, collègues, hommes d'affaires, opérateurs économiques, mesdames et messieurs. Je m'appelle M. Benjamin Evita Oma, vice-président de la Chambre de commerce de Guinée équatoriale, président du consortium d'entreprises et représentant du secteur privé national. Je m'exprime dans ce panel au nom de mon pays, la Guinée équatoriale, et au nom des ministres du commerce, de l'industrie et la promotion des entreprises qui auraient souhaité intervenir, mais pour des raisons de calendrier, cela n'a pas été possible. Je suis accompagné dans cette mission par le coordinateur général de guichet unique des entreprises, un portail qui a été activé pour la création des entreprises en Guinée équatoriale. Tout d'abord, nous souhaitons remercier le gouvernement turc pour l'opportunité d'avoir invité la Guinée équatoriale à ces 4 forums d'affaires Africa-Turquie. Je vais parler du Haut Conseil des affaires de la CAC, puisque le panel fait référence aux opportunités d'investissement et de commerce dans la sous-région. En ma qualité de président du comité permanent sur la compétitivité et l'accès au marché du Haut Conseil des affaires. Le Haut Conseil d'affaires de la CAC est une structure d'affaires créée le 18 octobre 2022 à Kinshasa, dans le but de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays qui composent la dite structure d'affaires et avec d'autres organisations d'affaires telles que la SADC, le CEDEAO, l'ACP, l'Union européenne, la Turquie, etc., etc. Le Haut Conseil des affaires de la CAC est composé de 11 pays, dont la Guinée équatoriale. Les pays sont Cameroun, Gabon, Tchad, Centrafrique, Rwanda, Burundi, Sao Tomé, Angola, RDC, Congo-Brazzaville et la Guinée. Avec une population de 202 995 000 habitants et un PIB annuel de 270 172 millions d'euros. La zone composée des pays du Haut Conseil des affaires de la CAC est une zone riche en ressources naturelles, dotée de grandes infrastructures, ouverte aux investissements étrangers et soumise à des réformes structurelles pour que le climat des affaires de la sous-région soit favorable. Compte tenu de cela, il
il est important de prendre en compte que chaque pays ou région a ses propres particularités et défis. Une approche globale et collaborative entre les pays membres de la CAC, ainsi que la coopération entre les partenaires internationaux, peuvent être fondamentales pour promouvoir le commerce et l'investissement dans la région. Au cours de cette présentation, il m'est impossible de détailler les opportunités d'affaires offertes par chaque pays. Mais je présume que dans chacun de ces pays, il existe des structures spécialisées telles que les chambres de commerce, les agences de promotion d'investissement, etc., où nous invitons les personnes intéressées à venir apprendre et profiter de ces opportunités. En ce sens, la République de Guinée équatoriale que je représente offre les avantages suivants que j'ai énumérés ci-dessus. Je laisse autres détails de la CAC à la responsabilité de son Excellence, Monsieur le Commissaire en charge de marché commune de la commune de la CAC et de Monsieur le Vice-président du Haut Conseil des Affaires. La Guinée équatoriale et la Turquie sont des pays amis et entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération. En fait, la Guinée équatoriale apprécie beaucoup la Turquie et les Turcs sont bienvenus en Guinée équatoriale. Preuve en est, notre gouvernement vient de confier la gestion de tous les ports de Guinée équatoriale, tous les ports, à la société turque Al-Bayrak. Sans oublier la société turque Suma, qui, en son temps, a entrepris plusieurs travaux de construction et d'infrastructures en Guinée équatoriale et a participé aux constructions de la célèbre ville de La Paz, appelée Sipopo, entre autres. Il a participé aussi de la construction de la salle de conférence qu'on appelle aussi Sipopo, une des meilleures salles de conférence d'Afrique. A participé aussi dans la construction de plusieurs maisons et d'un grand centre commercial en cours d'exploitation. Nous sommes également l'un des pays de la sous-région à disposer d'une école turque, ce qui certifie une fois de plus notre intérêt et l'importance que nous accordons à ces pays turcs amis. La Guinée équatoriale, un petit pays, mais riche en ressources naturelles, parmi lesquelles on peut souligner le pétrole, le gaz, un grand océan pour la pêche d'espèces diverses et savoureuses, une terre fertile où l'on n'a pas besoin de produits chimiques pour l'agriculture, des gisements miniers où se trouvent plusieurs réserves d'or et d'autres minéraux exploités, des forêts à transformer pour l'exploitation forestière, des zones touristiques impressionnantes, le tout accompagnant d'infrastructures, entre autres un grand nombre de nouveaux hôtels, de nouveaux pavés jusqu'aux frontières, une énergie permanente, 9 ports et 4 aéroports nouvelles construits et une position géographique et stratégique pour la communication avec les autres pays par terre, mer et air. L'approvisionnement des réseaux de eau dans tous les pays et une population jeune. En ce sens, nous invitons tous les hommes d'affaires qui souhaitaient investir dans la Guinée équatoriale à s'intéresser à notre plan de développement Horizon 2035, où ils pourront apprendre davantage sur les opportunités d'affaires et les projets d'investissement à court, moyen et long terme. Nous vous informons également que pour simplifier la bureaucratie, nous avons mis à disposition des hommes des affaires un guichet commercial unique où ils peuvent créer leur entreprise en 3 jours et le système de visa en ligne pour faciliter les déplacements.
nous vous invitons à investir dans la CAC et à visiter Guinée équatoriale. Merci beaucoup. Efendim Sayın Oma'ya konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Komisyonu ECAS Başkanı Sayın Gilberto Piede de Verissimo adına Sayın François Kanimba'yı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Kanimba. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs représentants le Haut Conseil des Affaires, que ce soit celui de l'Afrique centrale ou le Conseil des relations extérieures de Turquie, distingués participants. Comme on l'a introduit tout à l'heure, mon nom c'est Kanimba François. Je suis le commissaire en charge du marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la nouvelle commission de la CEAC. Ici, je parle au nom du président de la commission, Monsieur Verissimo Gilberto, où malheureusement à la dernière minute n'a pas pu venir et m'a chargé de le représenter ici. Ceci étant dit, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de Sopanor sur la CEAC, organisé à marge du 4e Forum économique et des affaires Turquie-Afrique. Je voudrais de prime abord exprimer nos vifs remerciements au gouvernement de la République de Turquie et particulièrement à son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pour son engagement politique de développer une coopération gagnant-gagnant avec le continent africain. Bien sûr, mes remerciements vont aussi au ministre turc du Commerce qui a bien voulu nous inviter à participer à ce forum et d'avoir pris l'initiative d'organiser cette session spécifique sur l'Afrique centrale. Je voudrais aussi remercier tous les participants à cette session, aussi bien publics que privés, qui ont privilégié la participation à Sopanor dans leur agenda très chargé ici à Istanbul. Mesdames et Messieurs, la CEAC, qui est une communauté économique des États de l'Afrique centrale, a été créée en 1983 par la signature à Libreville de son traité constitutif. Avec près de 200 millions d'habitants en 2020 et couvrant une superficie de 6,7 millions de kilomètres carrés, la CEAC est composée de 11 États membres. Mon collègue tout à l'heure les a énumérés et je vais vous épargner une répétition. C'est l'une des 8 communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine comme constituant les piliers de l'intégration économique au niveau du continent. De sa création, la CEAC s'est fixé, entre autres objectifs, l'établissement progressif d'une union économique dans son espace géographique, en commençant d'abord par la création d'une zone de libre-échange, ensuite en passant à la phase d'introduction d'une union douanière
devant évoluer vers un marché commun à travers la libre circulation des personnes, la libre circulation du travail et des capitaux, et enfin, au bout du processus, la constitution d'une union monétaire. Donc c'est un processus complet d'intégration économique comme ce qu'on a vu en Europe pendant les 60 dernières années. Le bilan de 40 ans d'existence de cette communauté économique européenne, malheureusement, nous montre que le chemin est encore long. La région reste encore globalement composée des économies extractives. J'insiste sur ce point parce que, partant, le gardant notre potentiel pour développer un partenariat avec la Turquie, ça c'est le point de départ. Ça c'est le point de départ. Au moment où je vous parle, les exportations des 11 États membres plus globalement est constituée de 92% de matières premières, essentiellement le pétrole brut et les minerais non transformés. Là, il y a un potentiel pour notre coopération, plus particulièrement dans la perspective de faire participer cette région au marché continental commun créé dans le cadre de l'accord de libre-échange continental. Mesdames, Messieurs, en dépit de ce bilan régional d'intégration qui est à ce jour peu reluisant, les opportunités de développement économique sont immenses. En Afrique centrale, la région est vraiment très riche en dotations factorielles naturelles, dont, je vais citer juste quelques-uns, un volume énorme de réserves de pétrole et de gaz. 7 pays sur les 11 qui composent la communauté sont des pays qui produisent du pétrole. Comme mon collègue l'a cité, la région d'Afrique centrale, c'est une région naturelle favorisée par Dieu. Et nous disposons de tels arbres très abondantes et qui sont à ce jour, comme on vous parle, largement inexploités en dépit d'une pluviométrie très favorable à l'agriculture. Nous avons une population encore jeune, une position géographique qui est très stratégique. Parce que quand vous voyez la CEAC, pour ceux qui connaissent où se trouve, c'est la seule communauté économique régionale en Afrique qui touche sur toutes les autres communautés économiques régionales sur le continent, à savoir la CEDEAO, la communauté de l'Afrique de l'Est et la SADC. Nous, on est au centre. Ce qui veut dire que dans la perspective de développer l'accord de libre-échange continental, si vous développez votre activité de production dans cette région, vous pouvez atteindre facilement tout le continent en termes de promotion des exportations à travers la mise en œuvre de cet accord. L'exploitation de ces ressources que j'ai énumérées en haut et leur valorisation au profit de la région fait, et je dois le reconnaître et porter cela à votre information, fait vraiment face à un nombre de défis qui encore peuvent aussi apparaître comme des opportunités dans le cadre de notre partenariat avec la Turquie. On doit le reconnaître, nous avons un rapport considérable du processus, un retard considérable du processus d'industrialisation et de transformation des matières premières dont je vous ai parlé, qui jusqu'à aujourd'hui sont largement exportées à l'état brut. Et la plupart sont exportées en dehors du continent africain. Nous avons un déficit criard d'infrastructures de désenclavement de tout genre, que ce soit dans le secteur du transport, la logistique commerciale, les communications, un problème énergétique énorme, bien qu'on soit une région largement productrice de pétrole. Nous sommes aussi une région importatrice nette de pétrole. Et cela, ça vous montre la possibilité en termes d'opportunités d'investissement qui existent
dans cette région. Et nous avons un secteur privé qui est en train de se mettre en place, mais qui reste à afficher un certain dynamisme. Et je vais y revenir parce que parmi les priorités de la commission de la CEAC, nous avons travaillé pour mettre en place le Haut Conseil des affaires de la CEAC, dont Benjamin qui a parlé tout à l'heure est l'un des membres du conseil d'administration. L'objectif de ce Haut Conseil d'affaires, c'est de mettre en place une plateforme de dialogue pour développer la participation du secteur privé au processus d'intégration régionale. Mesdames et messieurs, je ne vais pas être trop long. Face à cette situation, la commission de la CEAC est en train de réfléchir sur comment amorcer la dynamique de changement pour pouvoir exploiter toutes ces opportunités, plus particulièrement dans la perspective de faire bénéficier nos pays à l'accord de libre-échange continental que les chefs d'État africains sont en train de mettre en place. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé vraiment par organiser le secteur privé régional à travers la création de ce Haut Conseil d'affaires qui constitue une plateforme de dialogue public-privé pour promouvoir l'investissement et l'intégration régionale en Afrique centrale. Nous avons, au cours des 12 derniers mois, fait un diagnostic complet pour comprendre quelle est la dynamique de l'environnement des affaires au niveau des États membres de la CEAC. Parce que lorsqu'on regarde les publications faites par les organisations internationales comme la Banque mondiale en termes de performance sur la facilitation du business, et la région, la Commission était très gênée de voir que la plupart de nos pays se trouvent toujours en bas de l'échelle de classement. Il fallait très bien comprendre ce que cela veut dire et dans tout ce que nous faisons, nous assurer que nous mettons en place un programme ambitieux au niveau régional pour changer cette perception. Changer, pas seulement la perception, mais vraiment nous assurer que nous mettons en place un cadre dynamique de réforme de l'environnement des affaires pour attirer les investissements privés dans notre région. Et dans la perspective de profiter des ressources naturelles dont j'ai mentionné tout à l'heure pour participer effectivement à l'accord de libre-échange continental, la commission de la CEAC vient de produire un plan directeur d'industrialisation et de diversification économique focalisé sur le développement des chaînes de valeurs industrielles à haut potentiel dans la région. Je reviendrai sur ça dans le panneau parce que tout notre intérêt à participer dans ce forum et engager cette coopération gagnant-gagnant avec la Turquie, c'est d'aider cette région à pouvoir exploiter ses ressources naturelles pour se positionner de façon effective sur le marché de la ZLECAf qui est en train d'être mis en place sur le continent. Dans le processus de créer l'union économique qui se trouve être un objectif dit traité pourtant création de la CEAC, nous sommes aujourd'hui à la phase de mettre en place l'union douanière des 11 États membres pour nous assurer que nous avons un marché régional élargi, coordonné, harmonisé et il est prévu de lancer ce projet d'union douanière en janvier 2024 avec le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Dans la perspective de mobiliser les investisseurs pour le développement des infrastructures, la commission de la CEAC est en train de travailler sur l'organisation d'un sommet régional sur le développement des infrastructures. Le travail est en cours, mais je vous invite déjà, le moment venu, que les investisseurs turcs participent de façon active, non seulement au débat sur la mise en œuvre de ce plan, mais surtout participer à sa mise en œuvre. Il y a déjà des projets dans le secteur énergie qui sont en cours, notamment un centre régional pour le développement des énergies nouvelles et renouvelables qui a été mis en place
en Angola, qui est déjà opérationnel, mais qui demande la contribution financière de tous nos partenaires techniques et financiers pour l'aider à atteindre ces objectifs. Mesdames et messieurs, la coopération stratégique entre la Turquie et les pays de la CEEAC, qui est en train de se développer, pourra certainement apporter une grande contribution à l'exécution de ces grands chantiers que je viens d'énumérer. Certes, les défis sont encore considérables, mais les gouvernements de nos pays membres sont engagés dans une véritable dynamique de changement pour la valorisation des ressources naturelles de la région au profit du développement économique et social de ses habitants. La volonté affichée par le partenaire turc pour une coopération gagnant-gagnant constitue pour nous une occasion d'or et une bonne opportunité pour accompagner le train en marche. Sans être exhaustif, certaines des idées et de programmes que nous sommes en train de développer au niveau de la Commission, dont je souhaiterais profiter de l'occasion qui m'est offerte cet après-midi pour inviter les partenaires turcs, aussi bien publics que privés, pour commencer à réfléchir comment accompagner la Commission de la CEEAC dans cet agenda. Il y a tout d'abord l'opérationnalisation effective du Haut Conseil d'affaires de l'Afrique centrale pour délivrer son mandat. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi j'ai en tête. Ce Haut Conseil d'affaires, il vient d'être créé, mais pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, il a besoin d'un partenariat effectif avec le Conseil des entreprises turques qui a une large expérience dans ce domaine pour profiter de son expérience. Et fort heureusement, dans la séance de signature ce matin, ils ont déjà signé un MOU avec DEIC. Nous espérons que la traduction de ce MOU en activité concrète, pour moi, constitue une grande priorité de notre coopération entre la région et la Turquie. Deuxièmement, je vous ai parlé de ce plan d'action pour la réforme de l'environnement des affaires au niveau de la région, afin de pouvoir y faciliter le développement des petites et moyennes entreprises et attirer les investisseurs étrangers, mais aussi les investisseurs régionaux. Et le plan d'action est là. Nous avons un plan d'action régional avec un protocole de coopération au niveau de la région, mais nous souhaiterions mettre en place un grand projet d'envergure au niveau régional sous forme d'une plateforme qui permettrait de disséminer les meilleures pratiques que nous observons non seulement au niveau de la région, mais de façon générale dans le monde entier, pour accélérer la réforme de l'environnement des affaires au niveau de nos États membres. Et quand on parle de nos plateformes avec l'ambition de disséminer les bonnes pratiques, c'est un projet très ambitieux qui va nous demander beaucoup de ressources. Et là, j'invite non seulement les opérateurs turcs à y réfléchir, et je suis sûr et certain que dans le panel, on y reviendra. Il y a des investisseurs turcs qui travaillent dans nos pays, qui rencontrent déjà des problèmes liés à ce problème d'environnement des affaires qui peut ne pas toujours leur être favorable pour réaliser leurs investissements. Le troisième chantier sur lequel je souhaiterais vous associer, dans le plan de mise en œuvre de notre plan directeur d'industrialisation et de diversification économique, le traité créant la CEEAC a prévu de mettre en place un centre régional pour le développement industriel et technologique. Ça, c'est un projet de grande envergure, mais pratiquement qui répond à plusieurs besoins. Le transfert de la technologie, l'appui aux petites et moyennes entreprises et surtout la coopération au niveau régional pour développer de grands projets industriels structurants. L'un des grands problèmes que nous avons au niveau de l'industrialisation de nos pays membres, chaque pays travaille chez lui, souvent sur les chaînes de valeur qui sont identiques dans toute la région,
et on finit par développer des entreprises nationales qui ne sont pas viables. Parce qu'il manque une certaine vision régionale et une coordination pour pouvoir réaliser quelque chose de beaucoup plus efficace. Donc la participation, la réussite dans la mise en place de ce centre régional pour le développement industriel et technologique pour accompagner le développement des chaînes de valeurs industrielles qui ont un potentiel dans la région. Nous allons certainement y revenir dans le panneau. C'est un grand projet pour moi. Si nous pouvons bénéficier de la coopération turque pour le faire avancer, on ne demandera pas mieux. Bien sûr, les programmes d'infrastructure qu'on a parlé, il y a ce centre régional pour les énergies renouvelables qui demande des appuis, mais aussi le sommet sur le développement des infrastructures qui aura besoin de la contribution de tous nos partenaires techniques et financiers est attendu. Donc, le partenariat technique dynamique qu'il conviendrait de formaliser avec la Turquie devrait nous aider à rendre opérationnelle cette dynamique. C'est pour ça que la commission de la CEAC envisage de travailler très sérieusement avec les institutions turques, que ce soit le ministère du Commerce, le Conseil des entreprises, pour voir comment nous pouvons mettre en place un cadre de coordination et de concertation pour le développement des investissements turcs dans la région, afin de développer une sorte de cadre tripartite où les opérateurs privés de la région, les opérateurs privés turcs, le gouvernement turc et même la commission de la CEAC, nous pouvons travailler ensemble pour résoudre les problèmes éventuels qui pourraient s'opposer de façon concertée et coordonnée. Voilà, c'est sur ce souhait que je clôture mon allocution, tout en vous souhaitant des échanges fructueux pour bâtir une coopération pertinente entre la Turquie et l'Afrique centrale. Je vous remercie. Sayın Başkan adına Sayın Kanimba'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Ekkas bölgesine yatırım ve ticaret fırsatları panelimiz için efendim ilk olarak moderatörümüzü takdim edeceğim. İstanbul Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Uğur Erdoğan'ı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Sayın Kanimba ve Oma yerlerini aldılar. Diğer iki panelistimizi takdim edeceğim. Ekkas Yüksek İş Konseyi Başkan Yardımcısı Daniel Claude Abate'yi sahneye davet ediyorum. Ve Miller Holding CEO'su ve Milvest Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon'u sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Değerli katılımcılar, sözü moderatörümüz İstanbul Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Uğur Erdoğan'a bırakıyoruz. Buyursunlar efendim. Sayın konuklar, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün bizim için, Türkiye için, Ticaret Bakanlığı için, DEİK için, Afrika açısından baktığımızda önemli bir gün. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin son yıllarda, özellikle son 10 yılda Afrika ile ilgili önemli bir stratejisi var. Afrika'ya bir açılım planı var. Tabii Afrika'ya açılım planımızda, Afrika stratejimizde diğer ülkelerden farklı bir yönümüz var. Biz Afrika'yı sadece kısa süreli ticaret yaptığımız, kısa süreli kar odaklı gittiğimiz bir bölge olarak görmüyoruz. Biz Afrika'yı uzun soluklu yer alacağımız, Afrika'nın gelişimine katkıda bulunacağımız, eğitim açısından, ekonomi açısından bir işbirliği yapacağımız bir partner, bir bölge olarak görüyoruz ve bunu da terim olarak çokça da ticari diplomaside kullanıyoruz. Özel bir arkadaşlık, special friendship olarak belirtiyoruz. Bugünün önemli noktası da şu, Afrika'da çok farklı bölgesel birlikler de var. Bugüne kadar bu birliklerin hepsiyle ticari anlaşmalar imzalanmıştı.
Geriye bir tek bir bölge kalmıştı. Orta Afrika Ülkeleri Birliği ECAS. Bugün de ECAS'la imzalanan anlaşmayla birlikte artık Türkiye Afrika bölgesindeki bütün ülkelerle, bütün bölgelerle ikili işbirliklerini tamamlamış oldu. Ben ilk önce özellikle konuşmacılara teşekkür ediyorum. Bir takım, biliyorum vakit olarak çok fazla vaktimiz de kalmadı ama bir takım elimde hazırladığım sorular var. Önemli noktalar aslında, biraz daha uygulamaya yönelik noktalar. İlk sorumu Sayın Abate'ye sormak istiyorum. Evet, bugün Türkiye olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, DEİK olarak bir anlaşma imzaladık. Makro düzeyde Ticaret Bakanları, ülkeler anlaşmayı imzaladı. Acaba bunu mikro düzeye indirgemek için, bunu bölgesel işbirlikleri, yani Türkiye'deki iş insanları, Orta Afrika'daki iş insanları, bunlarla beraber bir araya getirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili görüşleri, stratejileri nelerdir? Kendisine onu sormak istiyorum. Buyurun efendim. I can repeat. Yeah. I'm sorry, I was lost. Yeah. Can you repeat the question for me, please? Yeah, sure. Bugün Türkiye, Orta Afrika Birliği ECAS'la önemli bir anlaşma imzaladı. Makro düzeyde işbirliği sağlandı. Bunu daha mikro düzeye indirebilmek için, daha bölgesel kuruluşlarla, o bölgedeki kuruluşlarla Türkiye'deki iş insanlarını bir araya getirebilmek için neler yapılabilir, stratejiler neler olabilir? Thank you. Thank you very much for your question. But before I proceed with the answer, I would like to thank the Turkish DEİK for making available the opportunity to the ECAS Business High Council to be part of this important forum. Of course, we were very gratified this morning to sign this MOU with DEİK, and which sets out the basis for a new era of cooperation, business cooperation between our two entities. And like you rightly said, this is a an agreement at micro level, but we need to bring it down. And the only way we can bring it down is to make sure that from this MOU we signed today, we put in place, we set out concrete action plans in some of the areas that we think we as a private sector that are more that are critical for the development of our region, but also for the promotion of our business environment. Like the Commissaire Kanimba said in his speech, we are one of the economic community that is really lagging behind compared to other economic communities in Africa. And the political will is there, as far as I know. But this economic integration that we are striving for is hindered by some physical obstacles, and one of them is the lack of infrastructure in the area of transportation, in the area of telecommunication. So we think in order to make this MOU concrete, for us as a private sector, is to help our states, our government, who at the end of the day are responsible of making or constructing the infrastructures. But you know, the government, like many governments in the world,
lacking the resources. And so there are resources to the private sector with the public-private partnerships. And I think I'm here to tell our Turkish business friends and partners that there's a lot of opportunities in the PPP areas, in the infrastructure, whether it is to build roads, right-ways, or even our region, for example, to give you an example, is we have a sea coast of about 3,000 or more, 3,100 kilometers. But there's no sea company that can bring goods from one country to another. So these are the things we are really looking for, to build partnership at the private level so that we can go before our government and sign PPP contracts to build those infrastructure, whether in the area of transportation, whether in the area of IT, telecommunication. To summarize also my point of view, I would like to say that many of our countries, many of our companies in the ECAS region are SMEs, okay? For example, I'm coming from Cameroon. The SMEs are 99% of the core system of the companies. And those SMEs, usually people think that the only need for SMEs is financing. Of course, financing is a great need, but we think the know-how, the training to build the capacities of those SMEs is very important. And we think Turkish partners can help us in this area in partnering with us to train, whether it's small fishermen, whether it's small carpenters. In some of the areas that Turkish, we think we can build partnership, concrete partnership, so that our private sector can see really the concrete results of what we have signed this morning. Thank you. Thank you. Hemen o zaman ben size bir soru daha yöneltmek istiyorum Sayın Abate. Demin bahsettiğiniz lojistik altyapısı, hem deniz yolu olsun hem karayolu olsun, özellikle bir serbest bölge entegrasyonu için önemli. İleriki dönemlerde ECAS'ın bir serbest bölge, ürünlerin, malların, hizmetlerin serbestçe trade edilebileceği bir serbest bölge olması yolundaki çalışmalarınız neler? Bir de bu bir finansal birlikteliği veya bir para birlikteliğini de kapsıyor mu? Yani ECAS'ın gelecekteki hedefleri arasında malların sadece serbestçe ticaret olarak yapılması mı var, yoksa bir para birliğine de gidilmesi düşünülüyor mu? Yes, yes, like Your Excellency Kanimba said, the monetary union is one of the end goals of our economic community. There's a process in place to get there. But before we get there, there are some key and concrete steps that has to be done. One of them is the, like he mentioned, the custom union that will be put in place at the beginning of next year. But this means for us as a private sector that we have a common market where we can trade, intertrade between the region, across the region, but beyond the region, because as you know today, with the AFTA on the table, the vision is to go beyond our region level. But we as a private sector, we said we cannot take advantage of the AFTA opportunity if we can't first intertrade between us in the region. So that's why we think the free zone, the operationalization of the free zone with our region is very important. And that's why the logistic infrastructure I mentioned are very important. Not only that, but we believe also that we
in the region as a private sector, we need to work together. It's part of the equation, making sure that both the private sector are collaborating and working together. But like I mentioned, our private sector is still in construction. Like Commissaire Kanimba again said, we are in construction. So we need a partner with a more mature experience. And we think our Turkish counterparts can bring that to us so that in association between us, we can put in place action models, training programs, and other type of partnership in the financing area or in the logistic area to really help leverage our business or businesses, particularly in terms of making sure that the integration of economies is fostered. Thank you. Aslında merak ettiğim bölgeyle ilgili belli noktalar da var. Onu da bölgedeki önemli Türk iş adamlarından olan, bölgeye önemli yatırım yapan Sayın Turan Mildon'a sormak istiyorum. Uzun zamandır bölgeye yatırım yapıyorsunuz. Aslında iki soru soracağım. İkisini hemen birbiriyle beraber sormak isterim. Uzun zamandır bölgedesiniz, bölgeye yatırım yapıyorsunuz. Bölgedeki tecrübeleriniz neler? Yani o bölgede iş yaparken nelerle karşılaştınız? Aslında biraz bilgi verme amacıyla da oralarda neler yapıyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da iki farklı bakış açısından bakarsanız. Bunlardan birincisi EKAS iş adamlarına veya regülasyonu sağlayan kurumlara neleri tavsiye edersiniz ki orada iş yapma daha kolay hale gelsin? Çünkü baktığımızda Dünya Bankası'nın Doing Business indeksinde hani biraz da geride bölge. Bunun daha ileriye gitmesi için orada neler yapılabilir EKAS tarafından? İkincisi de, ikinci sorunun ikinci kısmında da Türk iş adamları bölgeye gittiğinde neler tavsiye edersiniz? Nasıl bir strateji izlemeliler? Nasıl bir yol izlemeliler? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler öncelikle bizleri buraya davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Şimdi tabii Afrika deyince insanların bakış açısı genelde yeraltı zenginlikleri üzerinden oluyor. Afrika'da çok ciddi yeraltı zenginlikleri var. Fakat bizim iş adamları olarak odaklanmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesinin Afrika'daki yerüstü zenginlikler olması gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda bugün Sub-Saharan Afrika bölgesinde 1 milyardan fazla kişi bulunuyor. Bu çok ciddi bir insan nüfusu demek. Çok ciddi bir work capital demek aynı zamanda. Çok ciddi bir work capital demek aynı zamanda. Tabii bu nüfusun eğitilmiş olan ve gerekli traininglere sahip olan önemli bir kısmı da var. Tabii bizim Türk şirketler olarak veyahut da Afrika'da iş yaparken katma değer sağlamayı hedefleyen herhangi milletten bir şirket olarak yapmamız ve odaklamamız gereken en önemli konulardan bir tanesi işlerimizi yaparken aynı zamanda bu nüfusa da yaptığımız işin know-how'ını aktarabilmek olması lazım. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bölgede çok ciddi tabii Afrika'da bu yeraltı zenginliği demek aynı zamanda bir ekonomi demek. Çok ciddi bir ekonomi. Şu anda Afrika'daki ekonomi potansiyelinden en az faydalanan millet yine Afrikalılar. Şimdi bizim tabii hem devlet politikası olarak hem de Türkiye'deki özel şirketlerin politikası olarak kazan doğrultusunda bu yeraltı zenginliklerini ve human source dediğimiz insan kaynağı zenginliğini hem Afrikalıların faydalanabileceği hem de bu ticaretler vasıtasıyla devletlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve özel şirketlerimizin faydalanabileceği bir noktaya getirmek. En büyük hedefimiz bu. Ülkede çok ciddi altyapı, daha doğrusu bölgede çok ciddi bir altyapı ve lojistik ihtiyacı var. Şu anda mesela örnek vermek gerekirse Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bizim faaliyetlerimiz var. Orada
altyapı ve üst yapı taahhüt projelerimiz var. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ikinci ülkesi. 5 tane bölgenin birbirine ne karayoluyla ne de demir yoluyla bağlantısı var. Yani birbirinden kopuk 5 tane bölge var. Şimdi Türk şirketlerinin işbirliğiyle birlikte ve Afrika'daki hem kaynağı hem insan kaynağını hem yeraltı kaynaklarını akıllıca para kaynağına çevirerek bu yatırımların yapılmasıyla birlikte hem Afrika'daki refah düzeyinin artırılacağını hem de karşılıklı işbirliklerimizin daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. Bu doğrultuda tabii ECAS'a ne önerebiliriz sorusu esasında çok kritik. Bizim bugün Afrika'da, yani esasında baktığımızda Afrika her ne kadar bölgelere ve ülkelere ayrılmış olsa da bizlerin ve gerekli kurumların, Afrika'daki kurumların Afrika içerisinde iş yapabilmeyi kolaylaştırması lazım. Yani bugün mesela denize kıyısı olmayan Afrika ülkelerinin diğer ülkelerle, komşu ülkelerle birlikte ticari anlaşmaları olması lazım ki yatırımcıların, o sektörde iş yapan yatırımcıların, hem özel sektör hem devlete iş yapan yatırımcıların mesela taahhüt işleri gibi gerek makine parkını getirmekte, gerekse ürünlerini getirmekte hem vergisel hem de operasyonel kolaylıklara erişmesi lazım. Bu yüzden sizlerin de bahsettiği gibi ECAS, ortak vergilendirme anlaşmalarıyla birlikte, ortak free portlarla birlikte, tax free zone'larla birlikte, belki ortak liman yatırımlarıyla birlikte, dry portlarla birlikte hem bölgedeki iş potansiyelini hem de mevcut olan işlerin katkısını artırabileceğine inanıyorum. Türk şirketlere gelince, Türk şirketleri orada iş yapmak isteyen, piyasaya, Afrika'ya yeni girmek isteyen Türk şirketlerine gelince tabii 12-13 senelik bir Afrika tecrübesi var şirketimizin. Batı Afrika ile başlayan, daha sonra şu anda Orta Afrika hafızasında yoğunlaşan bir tecrübeden bahsediyoruz. Orada yani Afrika'da iş yapmak zor diye genel bir algı vardır. Ama ben esasında bu algıya çok fazla katılmıyorum. Dünyanın her yerinde iş yapmak zor. Önemli olan yaptığın işi doğru yapmak ve Türkiye'de bizim Türk şirketlerimizin şu anda Afrika'da diğer diğer ülkelerin şirketlerine nazaran daha çok gelişebilmesinin en büyük sebebi, en büyük değeri ahlaklı iş yapabiliyor olmamız. İş yaparken kazan kazan mottosundan vazgeçmiyor olmamız ve kurduğumuz ilişkileri sürdürülebilir ilişkiler şeklinde kurmaya çalışıyor olmamız. Eğer bizim Türk iş adamlarımız da oraya gittiğinde karşısındaki gerek özel sektör gerekse devletteki muhataplarına kazan kazan mottomuzu ve aynı şekilde değer katma, yani bir iş birlikteliği iki tarafında en yüksek derecede çıkarı olması gereken bir esasında bir anlaşma. Buna özen gösterirlerse ve taahhüt ettiğimiz şeyleri taahhüt ettiğimiz zamanlarda, taahhüt ettiğimiz vaziyette gerçekleştirebilirsek eğer zaten iyi giden Türkiye-Afrika iş ilişkilerimizi daha da ileri taşıyabileceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Söyledikleriniz aslında önemli bir yol haritası. Afrika'ya bakış açısından hem Türk iş adamlarının Afrika'da nasıl strateji geliştirmesi, nasıl yol alması gerektiği. Çünkü malumunuz hani dışarıdan sadece Afrika'ya değil, kıtalara, ülkelere bakmak ayrı. Orada iş yapan kişilerin tecrübelerini dinlemek mutlaka daha önemli katma değer yaratıyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben Sayın Kanimba'ya bir soru sormak istiyorum. Aslında konuşmalarda biraz da işbirliğinde Türkiye'nin oradaki yatırımları veya Türkiye'nin orada olması sadece ticari amaçlı değil, farklı işbirlikleri de olmalı derken eğitimle de ilgili bir şey geçti. Bununla ilgili bir şeyler soracağım ama önce çok kısa da bir bilgi vermek istiyorum. Tabii bahsettiğim gibi Türkiye'nin Afrika'da olması sadece ticaretle ilgili değil. Ne yapmak istiyoruz? Orada beraber yol almak için Afrika'da eğitimle ilgili de işbirlikleri içinde olmak istiyoruz. Tabii eğitimle ilgili işbirlikleri derken bu
anladığınız düzeyde üniversite eğitimi de buna dahil veya demin balıkçılıktan bahsedildi, denizcilikten, lojistikten bahsedildi, ziraat alanında, tarım alanında, balıkçılık alanında bir takım teknik eğitimler de buna dahil. Afrika bazında örneğin ben kendi açımdan baktığımda bu toplantıya gelmeden dün üniversiteden rakamları aldım. Örneğin İstanbul Üniversitesi Afrika'nın 54 ülkesinin 37 ülkesinde sınav merkezi var. 37 ülkede sınav yapıyoruz. Her yıl yaklaşık olarak 2000 civarında Afrikalı öğrenciyi Türkiye'ye getiriyoruz. EKAS bölgesinden de, şu anda EKAS bölgesinden de üniversitemizde okuyan 62 tane öğrenci var. Tabii bunlar geliyor, bunlar Türkiye'de eğitim alıyorlar ve dönüyorlar. Bunların Türkiye burslarıyla burslarını karşılıyoruz, sağlık harcamalarını karşılıyoruz ve yılda da ülkelerine gitmeleri için Türk Hava Yolları sponsorluğunda 2 de uçak bileti veriyoruz. Evet, bu yapılıyor ama acaba eğitim alanında işbirliği EKAS'la nasıl yapılabilir? Yani siz bize bizim bu alanlarda örneğin tarımda, bizim makine mühendisliğinde, bizim sağlık teknisyenliğinde bu tür yerlerde de iş gücüne ihtiyacımız var diyebilir misiniz? Burada nasıl çalışmalar yapılıyor? Ben Sayın Kanimbo'ya bunu sormak istiyorum. Buyurun efendim. Thank you, moderator, for this very important question. Developing competencies for economic transformation is a big question. Is a big question. Actually, from the census we made within our SMEs, more than 50% stated that the remaining issue is a lack of qualified staff. You may have employees who have been doing general training in universities or other schools, but when it comes to have employees who contribute to the productivity of the companies, we need to develop different approaches. Our point of view, as we now think about developing industrial value chain, what we plan to do in every country, in every value chain, we have already SMEs operating in the value chain. Now we need to identify their real needs in terms of profile and the qualification of the employees they need. And from there, we go down to work with training centers, universities or other training facilities to propose the curriculum of the kind of people really we need to make sure we develop competencies for this value chain. I think that's a part of the agenda. At the ECAS, we have already a program called Professional Training Center of Excellence for Professional Trainings. The idea is exactly to see how industries work with universities to develop training, but which respond specifically to the needs of the enterprises. I think this is an area where we need also to develop a real public-private partnership. It's not only a problem which can be addressed by the governments. The investors, the companies have to contribute to this exercise because at the end of the process, they benefit from it if they can improve their productivity through better training of staff. Well. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi işbirlikleri içinde eğitimin önemli bir yönü var.
EKAS ve Türkiye bu konuda da önemli işbirlikleri yapacağını, EKAS bölgesindeki gençleri eğitimine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bu şu açıdan da önemli. Bölge dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerinden bir tanesi. EKAS üyesi ülkelerin ortalama yaşı 17,5. Türkiye'nin bile neredeyse yarı yarıya ortalama yaşının altında. Çok genç bir nüfusa sahipler. Teknik anlamda veya eğitim anlamında önemli bir şekilde gelişmeye ihtiyaç olan bütün bu yatırımların, ticaretlerin yapılabilmesi için sürdürülebilir bir iş gücüne sahip olmak için orada öyle bir çalışmanın yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Sürdürülebilirlik demişken Sayın Kanimba'ya bir soru daha sormak istiyorum. Son zamanlarda baktığımızda Dünya Bankası olsun, Afrika Kalkınma Bankası olsun, özellikle yeni yatırımlara fonlarken, projeleri değerlendirirken sürdürülebilirliği ön plana çıkartıyor ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerini çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Bölgede bu konudaki çalışmalar nasıl? Yani EKAS'ın UN Sustainable Development Goals kapsamındaki projeleri, çalışmaları, bu konuda da bir bilgi almak istiyorum sizden. Thank you once again. Thank you once again. Climate change is a major problem for all of us, and there is no credible long-term development program which doesn't mainstream environmental protection within which can be viable or meet the requirement by development financial institutions. You know that the EKAS region is a critical region for the world with these Central Africa forests, which constitute actually the second world reserve for environmental protection. Some of our key programs at the EKAS are exactly geared to protect this natural patrimony. We have many projects to improve conservation and to bring people around the protected key area to benefit from the income-generated activities facilitated by tourism, for example, around this ecosystem. But now, coming back to the industrial development focusing on value chain, actually, the current strategy being developed, one of the key components, actually, we are trying to disseminate all over the region is to see how we take into account energy efficient practice when advising different SMEs to improve their competitiveness. And this is certainly going to contribute to the whole issue of climate change. Yeah, that's what I can say. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu konuda önemli nokta bu özellikle enerjiyle ilgili regülasyonlar. Artık orada yatırım yaparken özellikle Global South bölgesinde, Afrika'da, Latin Amerika'da dikkat edilmesi gerekiyor. Geçen sene Afrika Ekonomi Birliği'nde, Afrika'da ben bir toplantıda konuşmacıydım. Mesela çok net bir şekilde Afrika Kalkınma Bankası örneğin yerel taşımacılıkla ilgili bir fon verecekse, kredi verecekse o otobüslerin artık elektrikli veya hibrit olmasını istiyor. Haliyle orada yapılan yatırımlarda da sürdürülebilirlik kriterlerine ileriki aşamalarda daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mr. Oma'ya
bir soru sormak istiyorum. Tabii EKAS bölgesi önemli yatırımların olduğu bir bölge. Farklı ülkelerin yatırım yaptığı bir bölge. Bölgede Fransız şirketlerin, Çinli şirketlerin, Hintli şirketlerin, İngiliz şirketlerin yatırımları var. Türk şirketlerin algısı nasıl bölgede? Türkiye'li şirketlere bakış açısı nasıl görüyorsunuz? Yani diğer Türkiye'nin ülke olarak, şirket olarak diğer ülkelerden farklı yönü nedir sizce? Buyurun. Bon, ok, merci avec cette question. Bon, nous, franchement, on considère les Turcs comme l'Afrique aussi. Hein. Nous, on se ressemble beaucoup avec la Turquie. On va voir que nous, les Africains, quand on est ici en Turquie, on se sent comme on est dans notre maison. Donc ça veut dire que c'est la même chose quand les Turcs sont en Afrique. Donc ce n'est pas la même chose avec les Chinois et avec les Français. Hein? Je ne vais pas entrer en détail, mais c'est seulement, je vais simplifier que les entreprises turques, quand ils sont en Afrique, ils sont comme qu'ils sont dans la maison. Et quand ils travaillent là-bas, ils travaillent pour une durabilité. Ils ne font pas les choses comme les autres, ils font les choses que quand c'est demain, ils vont aller, ils vont partir, non. Donc quand ils sont en Afrique, ils travaillent comme que, si c'est l'Afrique, c'est la même chose que la Turquie. C'est ça là. Teşekkür ediyorum. Peki hemen sorumun ikinci aşamasına geçeyim. Şöyle baktığınızda ilk adım olarak Türk iş adamları, Türk girişimciler ne tavsiye ediyorsunuz? Nasıl başlanmasını tavsiye ediyorsunuz bölgeden bir iş insanı, aynı zamanda bölgeden bir STK yöneticisi olarak? Oui, comme je disais dans mon intervention, le cas particulier de la Guinée équatoriale, la présence de Turquie là-bas est grande. J'ai parlé que d'abord, il y a une école Turquie là-bas. Quand il y a une école, ça veut dire qu'il y a les perspectives de futur, non? Parce qu'ils veulent fermer les gens pour les avenirs. Deuxième chose, j'ai parlé ici que quand on était dans le process de transformer notre pays à l'infrastructure, les Turcs, ils ont participé beaucoup là-bas. Je vous vais voir, on a une cité spéciale, on l'appelle Cité de la Paix, que la Turquie a construit, je crois que les 50% des infrastructures de cette cité. Donc ça veut dire qu'il y a les choses, j'ai parlé ici, que maintenant, ça ne fait même pas 6 mois, on a mis en concours le pôle de Guinée équatoriale, et notre vice-président, notre chef d'État, a décidé qu'il donne ça à l'entreprise turque. Il y avait les Chinois, il y avait les Américains, il y avait les Américains. Non, c'est les Turcs, parce qu'on a vu que les Turcs, ils travaillent avec le cœur, et ils ont l'Afrique, donc on donne ça à la Turquie. Donc ça veut dire que nous, avec les Turquie, je crois qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses qui se cassent dans les business. Quand les entreprises, il n'y a pas aucune expérience négative que tu veux dire que quand tu as venu en Turquie, on t'a trompé. Moi, je n'ai pas eu cette expérience. Je viens ici, là, il y a les échanges tous les jours. Nous, on s'assied les choses ici, là. Tu peux me payer l'argent ici. Vous laissez les marchandises, on va t'envoyer les marchandises. Même si c'est 6 mois, ça va arriver là-bas. Tu ne peux pas trouver qu'un Turquie t'a escroqué, t'a volé comme ça, là. Donc, ça veut dire que nous, entre nos entreprises avec les Turcs, je vois que la Turquie, c'est une opportunité pour nous parce que c'est un pays qui est très, très, très développé dans tous les domaines. Donc, je crois qu'entre nous paiements, petites et moyennes entreprises, et les entreprises turques, on peut faire une grande joint venture, pour que le secteur privé de l'Afrique, ça peut devenir en haut. On a trop de confiance avec les Turcs. Thank you. Teşekkür ederim. Aslında ben soracağım soruların hepsini sordum. Bu son oturumda da tek tek katılımcılara eklemek istedikleri neler var? Hani
kendi konuştuklarımızdan, diğer panelistlerin söylediklerinden Turan Bey ile başlamak istiyorum. Hani kısa 3-4 dakika ne eklemek istersiniz Türkiye-EKAS ilişkileriyle ilgili? Buyurun efendim. Tabii burada belki de eklemenin çok değerli olduğu bir şey, Türk iş adamlarının, Türk şirketlerinin Afrika'daki ve dünyanın diğer coğrafyalarındaki ticaretlerinin önünü açan ve çok ciddi şekilde destekleyen DEİK organizasyonundan bahsetmek lazım. Tabii dünyanın neresinde iş yaparsak yapalım, orada hem siyasi olarak varlığımızı güçlendiren hem de iş dünyasının varlığını güçlendiren DEİK'e ayrıca sizler vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bu doğrultuda daha demin söylediğim gibi Türk şirketler için Afrika'da iş yapmak esasında kaçınılmaz bir konu. Bu da karşılıklı değerlerin benzerliğinden ötürü geliyor. İnsana değer veren ve aynı zamanda topluma değer veren, yaptığı işe değer veren iki toplumdan bahsediyoruz Türkiye ve Afrika'daki dostlarımızla birlikte. Bu doğrultuda Türk şirketlerinin, tabii bizim Türk milliyeti müteşebbis bir millet. Bu müteşebbisliği Afrika'da daha da yoğunlaştırarak iş hem ticaret hacmimize hem de siyasi açıdan daha doğrusu Türkiye ve Afrika'daki ülkelerinin siyasi ilişkilerinde böylelikle daha da sağlam ve sürdürülebilir şekilde gelişeceğini umuyorum ve biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun Sayın Abate. Thank you very much. I would have felt very bad if I didn't say what I'm going to say, but allow me to say it in French because I wanted to be very clear. Okay. J'aurais été très déçu avec moi-même si à la fin de ce panel, je n'insistais pas sur une dimension qui me paraît importante et qui transparaît d'ailleurs au cours de nos échanges. Nous parlons de partenariat gagnant-gagnant. Comme il a été dit en matinée, les échanges commerciaux entre l'Afrique, toute l'Afrique et la Turquie ont beaucoup évolué en 20 ans et représentent à peu près 40 milliards de dollars aujourd'hui. Sur les 40 milliards, l'Afrique centrale, c'est 5 milliards. Sur les 5 milliards, lorsqu'on regarde, on se rend compte que 4,7 milliards, c'est la Turquie. C'est la Turquie qui représente les biens et services que la Turquie envoie et à peine 300 millions de l'Afrique centrale qui viennent en Turquie. Donc il me paraît important que lorsque nous parlons de partenariat, qu'on ne parle pas simplement en termes de les entreprises turques qui doivent venir faire ceci en Afrique centrale, qui doivent accompagner les institutions, c'est seulement nous les Africains qui demandons. Non, la nouvelle génération en Afrique ne veut plus ça. Et c'est le problème que certains partenaires étrangers de l'Afrique ont eu. Nous ne voulons plus être des assistés. Nous ne voulons plus être ceux qui reçoivent uniquement. Nous voulons être aussi ceux qui apportent, ceux qui amènent. Donc nous voulons, comme ça a été retenu dans le thème de ce forum, Addressing Challenges, Unlocking Opportunities, we want it to mean, nous voulons que ça signifie aussi pour les Africains qu'on nous aide aussi à ouvrir le marché turc. Parce que nous pensons qu'en Afrique centrale, il y a des entreprises aujourd'hui, bien que nous n'ayons pas la dimension, le niveau économique de la Turquie, mais nous pensons qu'il y a des entreprises en Afrique centrale qui peuvent exporter en Turquie, qui peuvent vendre en Turquie. Donc, mon mot de fin, ce serait aussi que notre partenariat contribue à ouvrir le marché turc aux pays, à nos entreprises d'Afrique centrale. Ouvrir le marché en permettant d'entrer, mais en capacitant également nos entreprises à vendre dans le marché turc. Donc pour moi, c'est ce qui me paraît important et c'est une des choses que nous, au niveau du Haut Conseil, nous allons
insister dans le MOU que nous avons signé aujourd'hui, dans ce que nous allons mettre en place. Il ne s'agit pas simplement de voir ce qu'il y a comme opportunité en Afrique centrale. Il faut aussi que nous voyons les opportunités qu'il y a en Turquie pour que le partenariat soit vraiment gagnant-gagnant. Thank you. Thank you. Yes, please. Merci beaucoup, moderateur. Évidemment, la question que vous posez est très importante. Mon souhait, parce que ça c'est la deuxième fois que je participe à ce forum depuis que je suis à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je sais que il y a beaucoup de MOU qui ont été signés entre la Turquie et nos États membres. Comme le dit mon collègue, il y a des échanges commerciaux qui augmentent et dont on se félicite. Mais nous n'avons jamais, malgré les bonnes dispositions qui existent de deux côtés, parvenu à mettre en place un cadre régional de concertation et de suivi de comment notre coopération se développe. Je pense qu'un tel cadre servirait même d'échange d'informations sur les opportunités qui naissent ici et là. Donc mon souhait, c'est qu'on puisse développer ce cadre de concertation, cette coopération de manière dynamique et de façon inclusive, afin qu'on n'attende pas toujours les 2 années pour retourner ici, pour écouter de bonnes informations, mais qu'on vit ça régulièrement à travers un mécanisme qu'il faudrait mettre en place pour échanger régulièrement sur ce qui est en train de se faire. Je vous remercie. Thank you. Yes, please. Bon, je crois que mes collègues sont parlé tout. Simplement, c'est comme ça. Il faut que... Moi, mais à partir d'aujourd'hui même, moi, je me mets comme volontaire, avec la permission de notre commissaire et mon vice-président, comme l'ambassadeur des accords le protocole qu'on a signé aujourd'hui entre la Turquie et avec la CAC. Je vais me nommer comme ambassadeur, parce que je veux suivre pour qu'on voit comment ça peut aller, comment ça vient accomplir tout ce qu'on a signé, parce que, comme je viens de dire là, il y a beaucoup d'accords qu'on signe, mais on ne fait pas le suivant. Donc ça veut dire que moi je m'arrête là-bas. Je m'arrête là-bas qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous me voyez ici en Turquie, comme j'aime toute la Turquie, c'est ma deuxième maison, il faut connaître que je viens suivre avec la DEIC ce qu'on avait signé si on est en train d'implémenter ça. Merci, c'est ça. Thank you. Teşekkür ediyorum. Tabii bence panelde EKAS bölgesiyle ilgili önemli bilgi sahibi de olmuş olduk. Belli noktaların ben üzerinden geçmek istiyorum. Evet, büyük bir bölge. Hani baktığınızda EKAS bölgesi 6,5 milyon kilometre kareyi kaplayan bir bölge Afrika'da. Orta Afrika'da 230 milyon nüfus. 6,5 milyon kilometre kare, 230 milyonluk bir nüfus ve önemli altyapı yatırımlarına ihtiyacı olan bir bölge. Sayın konuşmacıların da bahsettiği gibi gerçekleştirmek istedikleri serbest bölgede, gerçekleştirmek istediği gümrük birliğinde özellikle lojistiğin, taşımacılığın önemli bir katkısı olacağı için bunlarla ilgili önemli fırsatlar olduğunu hani ben bölge ziyaretlerimde de gördüm. Türk şirketlerin public-private partnership tecrübeleri bölgede kullanılabilir. Bu önemli bir artı bizim için. Tabii konuşmalar sırasında belki bahsetmedik ama Türk Hava Yolları sadece Afrika'da değil, bütün dünyadaki en önemli artılarımızdan biri. Bugün Sayın Bakan da bahsetti, Afrika'da 62 noktaya uçuyor Türk Hava Yolları. Hemen arkadan gelen ikinci havayolunun ismini söylemeyeceğim, 39 noktaya uçuyor. Yani ilk sıradaki havayoluyla ikinci sıradaki havayolu arasında çok ciddi bir fark var. Havayolunu sadece yolcu olarak düşünmeyin.
Bahsettiğim destinasyonlardan 38 tanesine geniş gövdeli uçaklarla uçuyoruz. Geniş gövdeli uçaklarla uçmak demek, özellikle 777 ile gittiğimiz yerlerde 18 ton gövdede, belly kargo dediğimiz gövde kargosunda kargo götürebilmemiz demek. O önemli bir artımız. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra Afrika'da en fazla büyükelçiliği olan ülkeyiz. Son yıllarda çok fazla arttı büyükelçilerimiz ve sağ olsun oraya her gittiğimizde hem bizle hem giden iş insanlarıyla çok yakından ilgileniyorlar. Turan Bey'in dediği gibi DEİK'e ayrı bir pencere açmak istiyorum. DEİK son yıllarda Türk ticari diplomasisi için çok önemli şeyler yapıyor. DEİK Afrika'ya ayrı bir pencerede açmak istiyorum. Tabii DEİK Afrika Koordinatörlüğü'nün altında çok muhteşem etkinliklere imza attı son yıllarda. Bu zirvelerde bunun önemli bir göstergesi. Konuşmamın başında da söylediğim gibi biz Türkiye olarak Afrika'da ve ECAS bölgesinde kısa süreli bir ticaret, kısa süreli bir kar için gitmiyoruz. Bu özel arkadaşlık, bu Special Friendship kapsamında Win-Win Base'de Afrika'nın büyümesine katkıda bulunmak için hem eğitim olarak hem teknik olarak hem yatırım olarak bölgede bulunuyoruz. Ben hem sayın panel katılımcılarına hem dinleyen sizlere çok teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Sayın moderatörümüz Erdoğan'a, sevgili panelistlerimiz Sayın Kalimba, Sayın Oma, Sayın Abate ve Sayın Mildon'a teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Sağ olun. Rica ederiz. Sağ olun. Ve değerli konuklar, ECAS bölgesinde yatırım ve ticaret fırsatları panelimiz burada sona ermiştir. Katılımlarınız için her birinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. İyi akşamlar.